الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاضرین کرام، ماہ مبارک کا دیکھتے ہی دیکھتے آخری جمعہ آ گیا، جو عرف عام میں جمعۃ الوداع کہلاتا ہے، یعنی وہ جمعہ جس کی ذریعے سے ہم ماہ مبارک کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اور خاص طور سے آپ کی اس مسجد میں الحمدللہ تکمیل قرآن کے 25-30 مواقع ہیں۔ ہر موقع پر آپ نے علماء کرام کی بیانات سنے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی سنیں گے۔ تو ایک طرف تکمیل قرآن کا موقع مرکزی تراویح کے لحاظ سے بھی قریب ہے، 27ویں شب میں انشاءاللہ العزیز یہاں پر بھی قرآن کریم کی تکمیل ہوگی۔ اور دوسری طرف یہ بات تو بہت پرانی ہو گئی کہ رمضان اور قرآن ان دونوں کا آپس میں ربط ہے۔ جب رمضان کا تذکرہ ہوگا فوراً ذہن اس طرف جائے گا کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور جب قرآن کریم کا تذکرہ ہوگا تو فوراً یاد آئے گا کہ قرآن کریم کب نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو آج کی اس نشست میں قرآن سے متعلق بھی بات کرنی ہے اور اہل قرآن سے متعلق بھی بات کرنی ہے۔ قرآن و اہل قرآن، اس کو دوسرے الفاظ میں آپ عظمت قرآن بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے 28ویں سپارے کی سورہ حشر کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے پہاڑوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہاڑ کتنے طاقتور ہیں، انہوں نے زمین کو اپنی جگہ سے سرکنے سے اور حرکت کرنے سے روک کر رکھا ہوا ہے۔ اتنی طاقتور چیز ہے لیکن وہ اللہ کے کلام کو لے سکتا، یہ اس میں طاقت نہیں تھی۔ قرآن خود کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن کریم پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور برداشت نہیں کر پاتا۔
تو قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے انتخاب کس چیز کا کیا؟ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خود قرآن کریم میں تذکرہ ہے، قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں، آپ کے قلب پر اس کو اتار رہے ہیں۔ اور یہ نزول قرآن، اس کا آغاز کب ہوا، کہاں سے ہوا؟ آغاز ہوا ہے مکہ مکرمہ سے۔ مکہ مکرمہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں پر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر۔ اور اللہ کا گھر جو ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تجلیات کا مسلسل ظہور ہوتا ہے۔ تو وہ بیت اللہ جس پر اللہ کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، مسلسل بیت اللہ پر اللہ کی تجلیات نازل ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ پر نہیں اتارا، بلکہ اتارنے کے لیے انتخاب کیا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ معلوم ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ پھر اس سے مزید دو باتیں اور معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری دینی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بغیر اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ میں قرآن کریم کو سمجھ لوں گا تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہیں دنیا میں بہت سے لوگ جو منکرین حدیث کہلاتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس اللہ کی کتاب موجود ہے، قرآن بس کافی ہے۔ تو قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دل بنایا ہی اسی لیے ہے کہ اس میں قرآن کریم محفوظ ہو جائے۔ قرآن کریم ابتداءً محفوظ ہوا ہے قلب اطہر میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور وہاں محفوظ ہوا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات والتسلیم کے دلوں کو بھی اس قابل بنا دیا گیا کہ قرآن کریم ان دلوں میں محفوظ ہو جائے۔ قرآن کریم نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ ہے، مسلمانوں کے اس میں قرآن کریم کے محفوظ رہنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ 3 4 سال 5 سال کا بچہ شروع کر دیتا ہے قرآن کریم حفظ کرنا، اور 70 80 سال 90 سال کی عمر میں لوگوں کو خیال آیا کہ ہم قرآن کریم کو اپنے دل میں محفوظ کریں۔ انہوں نے ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ حافظ قرآن ہو کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس میں قرآن کریم محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ اگر دنیا سے کاغذ ختم ہو جائے، پرنٹنگ کی مشینیں غائب کر دی جائیں، تب بھی اللہ کا یہ کلام مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اپنی قوت کے گھمنڈ میں اسے مٹا نہیں سکتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ مرتبہ دشمنوں نے بہت ساری کوششیں کی قرآن کریم کو جلانے کی، جلا کر دریابود کرنے کی، اور نہ جانے کس کس طریقے سے قرآن کریم کو مٹا دینے کی، لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام و نامراد رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو مسلمان کے دل سے نکالنے پر وہ قادر نہیں، اس پر انہیں قدرت نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ دل بنایا ہے اس لیے گیا کہ اس میں قرآن کریم محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے دل۔ دلوں کی حفاظت اور یہ ہے دلوں کو اس کا صحیح استعمال کرنا۔ وہ کیا ہے کہ اس میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیا جائے۔ تو ایک طرف دل ہیں اور دوسری طرف یہ دلوں کی حفاظت کا ذریعہ قرآن کریم۔ اس قرآن کریم کو دلوں میں کس طرح سے اتارا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقہ دنیا میں رائج کر دیا جسے کہا جاتا ہے مدارس دینیہ۔
گویا مسلمانوں کا دل ہے یہ مدارس دینیہ، کیا ہے؟ مسلمانوں کا دل ہے، لہذا دل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اگر دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تو پورا جسم معطل ہو جاتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک عضو کو دیکھ لیجئے، خدا نخواستہ کوئی انگلی کٹ جائے، کوئی ہاتھ کسی کا کٹ جائے، کوئی پاؤں کٹ جائے، آنکھ ضائع ہو جائے، ناک کان، کسی سے کوئی فرق، لیکن اگر دل متاثر ہوا، دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تو وہ سمجھ لیے کہ جسم معطل ہو جائے گا۔ جسم معطل نہیں ہوتا جب تک کہ دل کام کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں کے دل کیا چیز ہیں؟ یہ مدارس دینیہ ہیں۔ مسلم معاشرہ اور مدرسہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں مسلم معاشرہ ہوگا وہاں پر مدرسہ لازمی ہوگا، اور جہاں مدرسہ ہے سمجھ لیجیے یہاں مسلم معاشرہ ہے۔ تو یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ قرآن کریم نہ کاتبوں کا محتاج ہے، نہ کاغذوں کا، نہ کمپیوٹر کا، نہ پرنٹنگ مشینوں کا، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل کا اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق بنا دیا ہے۔ کس طریقے سے؟ فرمایا کہ دل اصل میں وہی کہلائے گا جس میں قرآن کریم موجود ہو۔ اگر قرآن کریم موجود نہیں ہے تو وہ دل نہیں ہے بلکہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ جو مسلمان خاص طور سے قرآن، اللہ تعالیٰ نے ان کو دل بھی دیا ہے اور اپنی کتاب بھی دی ہے، اور اس کے باوجود قرآن کریم کا کچھ حصہ صحیح اپنے دل میں محفوظ نہیں رکھتے، گویا کہ وہ مقصد تخلیق سے ناآشنا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ دل کس لیے دیا گیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ دل شاید اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ دھڑکتا رہے اور ہماری زندگی جاری و ساری رہے۔ نہیں، دل اس لیے دیا گیا کہ اس میں قرآن کریم کو محفوظ کرو۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دل میں قرآن کریم کو جگہ دی جائے۔ جس چیز سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کو دل میں جگہ دے لیتا ہے۔ مختلف قسم کی خرافات ہیں، فلمی گانے ہیں، ایسی چیزیں ہیں، اور لغویات ہیں اور فحش باتیں ہیں، ان سب کو دل میں آدمی جگہ دے لیتا ہے۔ بھائی جب آپ نے دل کو خالی ہی نہیں رکھا تو اس میں قرآن کریم آئے گا کہاں سے؟ قرآن کریم کو اگر آپ دل میں لانا چاہتے ہیں تو پہلے اس برتن کو خالی کیجئے۔ برتن خالی ہوگا پھر آپ اس میں قرآن کریم کو محفوظ کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ العزیز محفوظ ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس برتن کو خالی نہ کیا تو یہ غلاظت سے بھرا ہوا دل یہ قرآن کریم کو قبول نہیں کرے گا۔ پہلے غلاظت نکالنی ہوگی، پھر پاک اور صاف اور طیب اور طاہر چیز دل میں آئے گی، وہ ہے اللہ کا کلام۔ لہذا ماہ مبارک کے حوالے سے، جمعۃ الوداع کے حوالے سے میرا یہ پیغام ہے، آج ہی سے ارادہ کر لیجئے کہ روزانہ صرف ایک آیت کو ہم اپنے دل میں اتاریں گے، صرف ایک آیت۔ چھوٹی چھوٹی آیتوں سے شروع کریں، آخری صورتوں سے شروع کریں، ایک دن میں ایک آیت صرف، اور ایک آیت کو لے کے صبح سے شام تک ہمیں پڑھنا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ ایک شخص چلتے پھرتے جب دہرائے گا 25 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، یقیناً ایک آیت تو یاد ہو گئی۔ اگلے دن کا سبق ہے ملک الناس، ملک الناس بھی یاد ہو گیا، پھر الہ الناس، چلتے جائیں ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں، ایک ایک صورت مکمل ہوتی جائے گی اور قرآن کریم دل میں آتا جائے گا۔ نیت اگر پختہ ہو تو منزل آسان ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک شخص نے ارادہ کر لیا کہ میں قرآن کریم حفظ کروں گا اور اس نے کام شروع کر دیا، مکمل نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ العزیز قیامت میں اس کا عشر حفاظ کے ساتھ ہوگا، حفاظ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اعزاز بخشیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کوشش شروع کر دی تھی، یہ چل پڑا تھا راستے پر۔ تو معلوم ہوا کہ کمی اور کمزوری ہماری طرف سے ہے، کوتاہی ہماری طرف سے ہے۔ ہم اگر ارادہ کر لیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کے کلام سے رشتے کو مضبوط کیا جائے، اور ذرا سوچیے کہ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے ہو جائے، اللہ کا کلام ہمارے دل میں آ جائے، اس سے بڑی ہماری خوش بختی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اب جناب قرآن کریم کے متعلق تو بات چیت ہوئی کہ بھئی یہ دل میں محفوظ ہوتا ہے۔ اب کرنے والا اگلا سوال کر رہا ہے کہ صاحب وہ لوح محفوظ کے متعلق مشہور ہے کہ جی اس میں یہ چیزیں محفوظ ہیں، ساری کائنات جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے اور قیامت تک، اور اس سے بھی بعد کے تمام حالات یکجا ایک ہی اسی لوح محفوظ میں محفوظ ہیں۔ تو سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ صاحب اس لوح محفوظ کا سائز کیا ہے، کتنا بڑا ہے وہ، کتنے فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب شاید آج سے کچھ عرصہ پہلے
समझना बहुत कोई मुश्किल बात थी। आज ये चीज़ें अल्लाह ताला दिखा रहे हैं आंखों से, कितना आसान हो गया है। आपके पास मेमोरी कार्ड है, इतना सा दुनिया जहान की चीज़ें उसमें आ जाती हैं, और इसी तरह से USB है, उसमें दुनिया जहान की चीज़ें महफूज हैं। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने हाफिज़ कुरान का दिल बनाया है कि उसमें पूरा कुरान करीम महफूज हो जाता है। 6666 आयात महफूज हो जाती हैं। और फिर सबसे मज़ेदार बात यह कि आप सर्जरी कर लीजिए, दिल को खोल कर देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं नज़र आएगा। बज़ाहिर लिखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ महफूज है। और ये महफूज होना क्या है? ये कुरान करीम का एजाज़ है, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम को महफूज रखा है। तो जिस रब ने 6666 आयात को हाफिज़ कुरान के दिल में महफूज कर दिया है, वो पूरी कायनात की तकदीर को ऐसे ही महफूज कर सकता है लोहे महफूज में। उसके लिए किसी कागज़ की, किसी रजिस्टर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला खुद उसके लिए असबाब मुहैया फरमाते हैं। और एक चीज़ और ज़हन में रखिए कि हम अल्लाह के कलाम के मोहताज हैं, हम कुरान करीम के मोहताज हैं। सारी दुनिया कुरान करीम की मोहताज है। हम कुरान करीम की हिफाजत नहीं कर रहे, कुरान करीम हमारी हिफाजत कर रहा है। उसको एक मिसाल से समझ लीजिए कि भाई बर्तन में अगर दूध है तो क्या होता है, हर शख्स ख्याल रखता है कि कहीं बिल्ली पी ना जाए, कहीं उसमें मक्खी वगैरह गिर ना जाए। तो दूध की वजह से उस बर्तन की हिफाजत की जाती है। यानी इसी तरीके से हमारे सीने में कुरान मौजूद होगा तो अल्लाह ताला इन सीनों की हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की हिफाजत के लिए ज़रिया बनाया है मदारिस दीनिया को। दीनी मदारिस में क्या किया जाता है? कुरान करीम की तालीम दी जाती है। जिस तरह से कुरान किसी का मोहताज नहीं है, इसी तरीके से कुरान की हिफाजत करने वाले मुहाफिज़ीन कुरान यानी मदारिस, ये भी किसी के मोहताज नहीं है। अगर कोई शख्स माली एतबार से मदरसे के साथ तो कोई ताउन कर रहा है तो वो मदरसे पे एहसान नहीं कर रहा, बल्कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि मदरसे के ज़िम्मेदारान उसकी रकूमात को सही मसरफ में खर्च करके उसके लिए अजर व सवाब का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये है कुरान की हिफाजत और अहले कुरान से ताल्लुक़। ये दीनी मदारिस, ये रहमत इलाहिया हैं। एक मोहल्ले में अगर एक दीनी मदरसा कायम है तो अहले मोहल्ला को पता नहीं, वो अपनी दुनियावी मसरूफियात में मशगूल हैं, ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके इस इलाके पर अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा अज़ाब आने वाला था, एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। वो मुसीबत टल गई। कैसे टली? इन मासूम बच्चों की वजह से जो कुरान करीम पढ़ रहे हैं। मदारिस में कुरान करीम की तालीम दी जा रही है। उस तालीम की बरकत से पूरा मोहल्ला महफूज हो गया है। अल्लाह के कुरान करीम, अल्लाह के कलाम की तुम हिफाजत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। और आगे चलिए, जिस चीज़ को अल्लाह के कलाम से निस्बत हो जाए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप दुनिया की कोई किताब ले लीजिए, इस वक्त किताबों से मुराद हैं दीनी किताबें। फ़र्ज़ कीजिए दीनी किताबों में से कोई किताब आपने उठा ली, किताब में सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, दीनी बातें लिखी हुई हैं, सारी बातें आपने पढ़ ली, उसमें नेकी और सवाब कमाने की बातें लिखी हुई हैं, सब कुछ आपने पढ़ लिया। उस पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? उस किताब के पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलेगा, बस, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह की किताब को उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। हर हर्फ के बदले 10-10 नेकियाँ, हर हर्फ के बदले 10-10 नेकियाँ किसी और किताब के पढ़ने से नहीं मिलेंगी। सिर्फ अल्लाह की किताब, अल्लाह के कलाम को उठाकर पढ़िए। ये खुसूसियत है कुरान करीम की। हर हर्फ पर 10-10 नेकियाँ मिलेंगी। नेकियाँ कमाने का मौसम है, मौसम निकला जा रहा है, ख़त्म हुआ जा रहा है, और इस मौसम से हम फ़ायदा उठा लें। हम ये सोचें कि जितना मुमकिन हो अभी भी 2-4-5 दिन जो रह गए इसमें हम अल्लाह के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? इसलिए कि इसके एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिल रही हैं। और आगे जाइए, अजीब और गरीब बात है कि इसमें दोस्त और दुश्मन की कोई कैद नहीं। कुरान करीम में अगर शैतान लिखा हुआ है तो शैतान, कुरान करीम की आयत में अगर आपने पढ़ा, शैतान का लफ्ज़ पढ़ने पर आपको 50 नेकियां मिल रही हैं। कुरान करीम में फ़िरऔन का लफ्ज़ लिखा हुआ है, कुरानी आयत में जब आप फ़िरऔन का लफ्ज़ पढ़ेंगे, फ़िरऔन का नाम आया और
नामा आमाल में आपने पढ़ा 50 नेकियां लिख दी गई, हर जगह उसकी तिलावत पर 50 नेकियां मिल रही हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि इन अल्फाज को, इन हरूफ को निस्बत हो गई है अल्लाह के कलाम से। अल्लाह के कलाम से जब निस्बत हो गई तो इनकी वैल्यू बढ़ गई। गौर कीजिए, जिस हाफिज को, जिस कारी को, जिस आलिम को, जिस मदरसे को कुरान करीम से निस्बत मिल जाए, उसका मर्तबा और मकाम अल्लाह के यहाँ कितना बुलंद होगा, कितनी उसकी शान आला होगी। उसकी शान और उसके मर्तबे का तसव्वुर हम कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ने कुरान और अहले कुरान को बहुत बड़ा मर्तबा अता फरमाया है, बशर्ते कि हमारे दिल में उनका कोई मर्तबा व मकाम हो। हमारा तो हाल ये है कि हमारा ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा नाकारा नालायक कौम वो है जो मदरसे में पढ़ती है। हमने अब ये हमारा जहन इस तरह से बना दिया गया है कि भाई मदरसे में पढ़ना तो बहुत कोई काम की चीज़ है ही नहीं, और सबसे ज़्यादा जब जो कुछ नहीं कर सकता उसको भाई मदरसे में भेज दो। ये जहनीत हमारे यहाँ, हमारे जहनों को ये जहर डाला गया है हमारे जहनों में और मसमूम किया गया है, और लोगों को कुरान करीम से हटाने, दीन से हटाने के जहाँ और बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक ये भी तरीका है कि इल्म से, उलमा से, दीन की बातों से, दीनी मदारिस से अवाम को दूर कर दिया जाए। अवाम के और दीनी मदारिस के दरमियान फासला आ जाए। वो फासला लाने के मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश किए गए। उसमें से एक ये हीला भी है कि भाई दीनी मदरसे में नाकारा नालायक लोग होते हैं। ज़रा सोचिए कि अल्लाह जिस चीज़ को निस्बत हो जाए अल्लाह से, अल्लाह के कलाम से, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। अभी अभी मैंने उसका तज़किरा किया। कायनात की सबसे आला हस्ती हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे आला दिल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारा नबी सबसे आला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भी सबसे आला, जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया है। जाहिर है कि आला दिल में आला चीज़ ही उतारनी थी। ये आला चीज़ आपको कहाँ से मिल रही है? ये आला चीज़ क्या है? ये है कुरान करीम। और ये कुरान करीम कहाँ से मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है मदारिस दीनिया से। आज की इस महफिल में मैं ये चाहता हूँ, मेरी बात ख़त्म हो रही है, मैं ये चाहता हूँ कि आज की इस महफिल में आप ये अहद करके उठें कि हम मरते दम तक मदारिस के सिपाही बनकर रहेंगे, मदारिस के वकील बनकर रहेंगे, मदारिस के कफील बनकर रहेंगे, और मदारिस से अपना क़ल्बी ताल्लुक़ कायम रखेंगे। ये मदारिस जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बशर्ते कि जो बड़ा काम कर रहे हैं हमारा जहन भी उसको कबूल करे, हम भी माने कि हाँ वाक़ईतन ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसके साथ हमारा हर तरह का ताउन होना चाहिए, दामे, दिलमे, कलमे, सखूने, जो हम कर सकते हैं। और आखिरी बात ये, भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ तो दे सकते हो। दवा नहीं कर सकते तो दुआ तो करो, दुआएं दो कि अल्लाह ताला इन मदारिस दुनिया को दायम व कायम रखे। अल्लाह ताला इन मदारिस दुनिया को अबदुल आबाद तक दायम व कायम रखे, और इन मदारिस दुनिया के जितने मसाइल हैं अल्लाह ताला उन मसाइल को गैर से हल फरमाए। तमाम मसाजिद, तमाम मराकिज़ दीनिया, तमाम मकातिब, तमाम मदारिस के लिए यही दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और ये जो दीन के किले हैं, ये हम दिल व जान से इनकी हिफाजत करेंगे, हम दिल व जान से इनकी खिदमत करेंगे, और हम दिल व जान से अपना सब कुछ निछावर कर देंगे। ये है जुम्मतुल विदा का आज का पैगाम। उम्मीद है जो बातें मैंने अर्ज़ की हैं वो यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे। बस दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसके मुताबिक मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए और आप तमाम हजरात को भी।